Wait. There's something I want to tell you. -2. Even I have something to tell you. Lasting relationships are based on transparency, like what Geojit BNB Paribas shares with 4.5 lakh customers. Benefit from transparency. ও হ্যালো কাকা কাকিমা ভাই বন্ধু কেমন আছো সবাই? আশা করি ভালো আছো। আর সবাই আসার জন্য প্রস্তুত হয়ে যাও, সাবস্ক্রাইব বাটনে ক্লিক দিয়ে চলো দেখতে থাকি ভিডিও। তো তোমরা নিশ্চয়ই সেন্টার ফুটের আগেও দেখেছো, কোনো ব্যাপার না, আরেকবার দেখে নাও। কারণ সেন্টার ফুটের যেরকম অ্যাড হয় তো বারবার দেখলেও পরেও কখনো কারো মন বসে না। দেখে নাও আরেকবার প্লিজ। अरे बैग को बोलो थोड़ा फास्ट चलाए, मुझे एयरपोर्ट जाना है। Thanks. सेंटर फ्रूट कैसी जीप मगा मजा साधा दादा गाधा मगा मजा मगा मगा धरे जगा मगा मगा गाधा दा मदा दा मगा मदा नी धनी नी धनी नी सा सा नी सा सा सरे गरे मगा धनी Sorry. सेंटर फ्रूट कैसी जीभ लबाई তো ভাইয়া এখন যে একটা দেখাবো এটা আমার ছোটবেলার দেখা অ্যাডগুলোর মধ্যে সব থেকে অসাম, অ্যামেজিং এবং ফানি। তো 3 मीठा पान देना। पनुआ कैले के मनुआ के ले गोरे गोरे मुकड़े पे डाली रचैले गोरे गोरे मुकड़े पे छुट्टा नहीं है। भैया हम क्लोरमेंट क्यों खाते हैं? अबे अब दोबारा मत पूछना डैम फूल। सबको पता है क्लोरमेंट में है हर्बसॉल जो सांसों को दे ताजगी। दोबारा मत पूछना। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। হ্যাপি বার্থডে বাবা। থ্যাংক ইউ মা। চলো চলো চলো, তোমার যে একটা সারপ্রাইজ গিফট আছে। এবার আমার জন্য কি গিফট? বলা যাবে না। আচ্ছা, বামে ঢুকো, একদম চোখ খুলবে না কিন্তু। সারপ্রাইজ, তোমার জামাই ইয়ো ইয়ো গিফট। Yo, pops. Yo. বাবা ও দারুণ না? বাংলা লিংকে এমন সারপ্রাইজ নাই। শুধু 31 টাকা রিচার্জে যে কোনো বাংলা লিংক নাম্বারে আধা পয়সা এবং অন্য অপারেটরে 1 পয়সা প্রতি সেকেন্ড। যা খরচ তাই, লুকোচুরি নাই। এবার নতুন কিছু করো, বাংলা লিংক। বাবা, Hey, welcome back, pops. চলেন একটা সেলফি তুলি। अब हम देखेंगे बिना इलेक्ट्रिसिटी के बिना भी कैसे रोशनी लाया जाता है।
लगा लिया मैंने अपने दिमाग का इस्तेमाल करके सब कुछ पता वॉशिंग पाउडर निर्मा, वॉशिंग पाउडर निर्मा, दूध सी सफेदी निर्मा से आए, रंगीन कपड़ा भी पिल पिल जाए, निर्मा ने बांधा सामान, वॉशिंग पाउडर निर्मा, थोड़ा सा पाउडर और झाग ढेर सारा, घर भर के कपड़ों को पल में निखारा, हेमा, रेखा, जया और सुषमा, सबकी पसंद निर्मा, वॉशिंग पाउडर निर्मा, कम कीमत में अधिक सफेदी लाया निर्मा, इसीलिए तो घर घर में आया निर्मा, वॉशिंग